السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Donc, mes chers élèves, prenez vos livres de français, suivez-moi à la page 138 et 139. إذا تلاميذ الأعزاء خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 138 139. Aujourd'hui, on va commencer avec un nouveau projet 3, sous le slogan Pour une vie meilleure. Je réalise avec mes camarades un recueil de consignes pour se comporter en éco-citoyen. قال لك في المشروع الثالث يتضمن على قال لك تحت الشعار حياة جيدة. نديرو انا والزملاء تاعي واحد الكتيب ولا مجموعة من التعليمات اللي باش نكونوا مواطنين صالحين. Ce projet se compose de séquences de deux séquences. هذا المشروع يتقسم إلى مقطعين. La première séquence, qu'est-ce qu'une énergie propre? ماذا هي طاقة النظيفة النقية. Séquence 3, séquence 2, pardon. Non au gaspillage. لا للتبذير. Alors, on va commencer avec la première séquence. Qu'est-ce qu'une énergie propre? Qu'est-ce qu'une énergie propre? ما هي الطاقة النظيفة. Situation de départ. الانطلاقة وضعية الانطلاق. Suite à la protection d'un documentaire sur les énergies renouvelables, tu rédigeras un ensemble de consignes pour sensibiliser tes camarades l'utilisation des énergies propres. قال لك suite à la protection d'un documentaire sur les énergies renouvelables. قال لك باللي تبعت واحد كيفاش زعما خصنا نحافظوا على شريط وثائقي على الطاقة المتجددة. Tu rédigeras un ensemble de consignes pour sensibiliser tes camarades à l'utilisation des énergies propres. قال لك نتايا غادي دير واحد مجموعة من التعليمات باش تعليمات تحسيسية للزملاء تاعك توري لهم كيفاش نستعملوا الطاقة النظيفة ولا الطاقة المتجددة. صحيح؟ Alors, à la page 38, à la page 38, qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Grande image. Il y a une grande image. Il y a des panneaux solaires. Il y a des panneaux solaires. هناك اسمهم هذاك تاع الشمس هادو. Il y a une voiture. Il y a un chameau. Il y a l'éolienne. هي هذه تاع الرياح. Et une autre voiture. Alors à la page 139, j'observe et j'analyse les images. ألاحظ وأحلل الصور. Réponds aux questions en construisant des phrases. Aide-toi du coffre à mots. قال لك يجب عن الأسئلة التالية وباستعمال الكلمات المتواجدة في صندوق الكلمات. عندنا les noms, les verbes et les adjectifs. On va commencer par les noms. Les noms. Le soleil هو الشمس. Le vent الريح. L'essence الوقود. Le diesel محرك يعني. Le gaz الغاز. l'éolienne هي هادو pardon تاع الرياح أعمدة تاع الرياح. les panneaux هذوك كيما هادو les panneaux solaires. l'électricité الكهرباء.
la propreté النظافة, l'hygiène الوقاية, la saleté الوسخ, la santé الصحة, la chaleur الحرارة, la voiture السيارة, le chauffage le chauffage السخان يعني التدفئة, la lumière الضوء, l'eau الماء, la maison المنزل, l'appartement عمارة يعني منزل في العمارة, le toit السقف, l'habitation كشغل عادة, la planète الكوكب, l'environnement المحيط, les énergies الطاقات. Pour les verbes عندنا circuler يعني يتحرك, produire يعني يعمل يخدم, rouler يدور, sortir يخرج, polluer يلوث, se chauffer يسخن, se laver يغسل, éclairer يشعل يعني يبرق, économiser يقتصد. Pour les adjectifs عندنا propre نقي, solaire شمسي éolienne كشغل طاقة الرياح, هذيك الرياحية, sain صحي, bon جيد, sale موسخ, mauvaise ماشي مليح, renouvelable متجدد. إذا غادي نجاوبوا على الأسئلة, تبوا معايا فيها الشاشة نجاوبوا مع بعض. يلا هو. Pour les questions. Qu'est-ce qui provoque la pollution de l'air? ما هو اللي يتسبب في la pollution de l'air? Les activités industrielles et domestiques ainsi que transport provoquent la pollution de l'air. قال لك الأنشطة تاع المصانع والإنسان التعدي في المنازل وأيضا وسائل النقل يتسببون في تلوث الهواء. Quelles sont les énergies qui provoquent cette pollution؟ تسبب لنا في هذا التلوث. Les énergies provoquent cette pollution sont l'essence, le gaz, le charbon. هذا هما اللي تسببون في هذا التلوث. Par quelle énergie propre peut-on les remplacer? On peut les remplacer par les énergies renouvelables. نقدر نعوضوها بالطاقة المتجددة. Grâce à quel élément naturel obtenons-nous ces énergies renouvelables? قال لك ما هما يعني les éléments naturels المواد الطبيعية اللي نقدروا اللي تمثل لنا les énergies renouvelables. Alors les éléments naturels sont le soleil, le vent, l'eau, la chaleur. إذن هي الشمس, الريح, الماء والهواء والحرارة. En dehors des moyens de transport, ces énergies renouvelables peuvent-elles être utilisées à la maison, à l'école? Oui, nous pouvons les utiliser à la maison et à l'école. À mon tour de m'exprimer. الآن دوري باش نشرح. Donne à tes camarades les raisons pour lesquelles nous devons favoriser les énergies renouvelables. قال لك أعطي الزملاء تاعك ما هما يعني وعلاش الأسباب اللي باش تخلينا نفضلوا les énergies renouvelables. Nous devons utiliser les énergies renouvelables au lieu des énergies fossiles parce que les énergies renouvelables sont propres et inépuisables et les énergies fossiles sont très polluantes
et elles sont épuisables. C'est pour ça préférable d'utiliser les énergies renouvelables. قال لك يجب علينا استعمال الطاقة المتجددة عوض عن الطاقة تاع الغاز وبترول إيسيتيرا، لأن الطاقة المتجددة نظيفة و غير منتهية. أما الطاقة كما تاع البترول ولا غير ذلك هي طاقة ملوثة و تقدر تكمل تنقرض تندثر، ولهذا هو منصح به باش نستعملوا الطاقة المتجددة. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، ما تنساش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لقاكم كل جديد، وما تبخلوناش باعجاباتكم وتعليقاتكم الحافزة لكي نوصل ونستمر. إلى اللقاء.